Pakuk ti bukuk chung jotono lamsa bahaino hai ani YouTube channel cooking channel tini recipe khai thamu khini kopta swnamnai hingke phasto ang bono swkang rugui nanai thamu khino hingke aro kisa som rika rungma jagao hingke bono ang 20 minutes ro ang bono rungnai hingke 20 minutes nangriya 15 minutes ro no bo muli thangkha hingke bono ang kari nanai thamu khino munbai ka obo joto hingke bono ang tabuk thanda khlainai bukur khugui nanai thamu khi sarabo je kuno no kopta swnamui chai mano first time try khainai mani ang hingke bono joto ang swkang khugui nanai baikha hingke o jaga half chamuch som rikha hingke motom bagui donia bobar kaisa hingkai moso kwthang kisisa hingke bono kaham ke ang tabuk sapigui nanai norok motomna bagui donia pata tongkha wngkhai ready kisa bangri ready puri ni bagui angkhe patikomu barchimi sio hingke ko ekdom snil wngkha bo hingke tabuk o jaga beson rinai beson kisa bangri ready norok anikhe beson kwsak kom oi thangkha beson bangkha angkhe obo budul khaitongnai hingke o jaga o ang gorom mosla rok tai jeera rok donia rok kisa kisa rikha jate bahai wngya jat hingke oro gorom mosla rok kisa bangri rikhe hamo hingke kisa kom kom rikha cherai chanai tongo hinui hingke bono kaham khe ang bahai doli nanai tabok bol hai khaiui to hingke bono bahai joto ang kaisa kaisa khai dulnai budul norok ni icha kotor khe rina angkhe bo rinui mano ang hai kisa chikon chikon khaikha abo joto bahai swkang duri nangranai hingke nugui mankha obo joto dul baikha ang kwbangma wngkha sisani tabuk tiyar khainai piyaj ang gravy swnamnai huli nanai piyaj kaitham rikha hingke haiching tei kunuriya hingke moso swkang huli nakha ang moso kwthui moso gura add khailiya hingke oro sotui rina pokha wngkhe ang tabuk sotui rikha hingke sotui bai kisa kisa ful fuli nanai moso gura rok rikha hingke color phai omo ang moso gura cherai tongo hinui moso gura ripiya hingke o bahai hingke tabuk bono ang sernai aste khai rinai wngzai bo kagui thangnai hingke bono ekdom kora khaina nango jehetu bo gravy ree songna nango hingke bo aste khe kolna nango hingke bo kupulung thangnai no medium flame rwui sero belai ekobo khai bo wngya high ree khe bo wngya anikhe kisa thok kom wngkha thok bang khe sibatai bo color phaio khai cherai bo tongo hinui thok kisisa kom rikha hingke ani obo asuk kaham khe chakma hamliya tei kisa chakrwkhe hamo hingke tei kaitham no ang serina asuknai haino hai bono bo seri kari nanai hingke tabuk songna bangui tiyar khainai ang sombar ni bagui ang o jaga o tejpata bokong rikha balai kuri ni bagui hingke norok oro darchini rok rwui songbak rwui mano hingkhai piyaj rikha hingke tei huljak piyaj paste khaijak last o haiching bai huljaknai add khai rikha hingke bono kaham khe ang seri nanai hingke moso kwthui huljak add khai rikha hingke tei o jaga o bo ang kisa kisa mosla haino hai je ang first o budul swnama jaga rima hai oro bo rikha kisa kisa hingke kaham khe bono seri nanai tei piyaj color ongkhorka hingke o jaga o ang butui add khai rikha obo gravy hingke som kisisa add khlaikha hingke kisa sobakna nango bo hingke last o hingke o jaga o butui kisa sobakrwui rankha hingkhai ang budul no khiklai rikha ani budul tei kisa chakna nango hingke complete wngkha 10 minute kutuk haino bono karinai hingke last o hingkhai ang gorom mosla kisisa add khai rikha hingke bahai bo wngkha kopta swnammani chajak khe naro like share comment tei subscribe khe na tapuk jotono no hambai।